Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous lisons les Saintes Écritures. Let's read the Holy Scriptures. Genèse chapitre 18. Genesis chapter 18. Du premier jusqu'au 8e verset. From verse 1 up to 8. Avec toute humilité, je lis les Saintes Écritures au nom de Jésus. With all humbleness I read in Jesus' name. L'Éternel lui apparut parmi les champs de Mamré. And the Lord appeared to him without the shame of Mamre. Et comme il était assis à l'entrée de sa tente, And because he was seated before his tent, pendant la chaleur du jour, when during the day, il éleva les yeux et regarda, and lifted up his eyes and looked, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. and watch out 3 men were standing before him. Quand il les vit, When he saw them, il courut au devant d'eux, he rushed into them depuis l'entrée de sa tente, from the entrance of the et tent se prosterna en terre. and bowed it down Et il dit, and said, Seigneur, Lord, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, if I had found grace into your sight, ne passe point, je te prie loin de ton serviteur. I pray to thee, do not pass away from me. Permettez qu'on t'apporte un peu d'eau Allow so we can bring you small pour water, vous laver les pieds so you can wash your et feet reposez-vous sous cet arbre. and have rest under this tree. Je vais prendre un morceau de pain And I will take a piece of bread, pour fortifier votre cœur. so you can strengthen your Après heart. quoi, After that, vous continuerez votre route, you keep on in your car journey. c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. And that is why you've passed into the Et house ils of the servant. répondirent, And replied, fais comme tu l'as dit. do the way. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il lui dit, And Abram rushed into Sarah and told her vite 3 mesures de fleurs de farine, that rush preparing something pétris et faire de gâteaux. and have some cake to make. Et Abraham courut à son troupeau, And Abram rushed to his prit un friend veau tendre et bon, and chooses a nice one et le donna à son serviteur qui se hâta de la prêter. and have given to his servant so he can make it ready. Il y prit encore de la crème And he took some of the et milk du lait and the milk avec le veau qu'on avait apprêté with what they have imprinted et il le mit devant eux. and have made them before them. Il se tient lui-même à leur côté And he has stood at their sous side l'arbre under the tree et ils mangèrent. and have some eat. Apocalypse chapitre 14, Let's read again in Revelation chapter 14. c'est le passage que tu connais très bien. This is a scripture that you know well. 14, 6. 14:6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel I saw another angel in the sky et ayant un évangile éternel and having an everlasting pour gospel, l'annoncer aux habitants de la terre declaring to the nations of the et à earth toute nation, and for all à nations toute tribu, and for all tribes à toute langue. and to all et à like tout tongues peuple. and to all people. Il disait d'une voix forte, Speaking with a loud voice, craignez Dieu, that fear the Lord, donnez-lui gloire, give him glory. car l'heure de son jugement est venue, For the time of judgment have et come, adorez celui qui a fait le ciel and worship the one who made the et la terre and the heavens et la and mer and the et sea les sources d'eau. and the source of Que water. Dieu vous bénisse au nom de May Jésus. the Lord bless you in Jesus' name. Je bénis l'Éternel, notre Dieu. I bless our Lord God. Je bénis Dieu. I bless the Lord. Parce que pour moi, ça fait jour pour jour 19 ans. Because it's for me every day 19 years. Malgré que je suis à côté So I'm just de nearby, la ville de Kampala, near the city of Kampala. mais je fais 19 ans But I've spent 19 years que la coma du Soussou na Kampala te. that I've never came back to Kampala again. Alors Dieu m'a fait grâce But God have grace in me. pour que lelo So today tozoma liboso na bino. we can stand before you. Amen. Amen. Alors je veux seulement te donner un petit conseil. I just want to give you an advice. C'est un conseil d'ami It's an advice of friendship
que je veux partager avec toi. that I want to share with you. Et ma prière est que, And my prayer is, avec ce conseil, with this advice, que Dieu s'attache à toi au nom de Jésus. may the Lord be attached to you in Jesus' Parce que name. lorsque ça là que Nzambe a mis attaché na mutu, What makes God to be attached to someone c'est la parole de Dieu. is the word of God. Alors laisse que pendant que tu es en train d'écouter cette parole, When you're listening to this word of God, Nzambe a mis s'attacher na yo. may the Lord be close to you. Nzambe alinga yo au nom de Jésus-Christ. May the Lord love you in Jesus' name. Nzambe abundela yo bitumba nyonso au nom de May Jésus. the Lord fight all the battles. Frère, in toi, Jesus' tu name. ne dis pas Amen. Brother, why don't you say amen? Parce que ce que je dis, ça va s'accomplir. What I speak here is going to be accomplished. Pendant que ce que nous allons Nzambe, When you hearing the word of Nzambe God, abundela yo bitumba nyonso au nom de may Jésus. the Lord fight all the battles in Jesus' name. Parce que Israël d'Égypte, Because Israel in Egypt, bazali na kati na souffrance. they were into suffering. Mais un jour, Nzambe azwi agneau apesi bango. But one day God took a lamp and gave to them. Agneau sans défaut. A lamp without Il y a any une année. Il y a une année. of 1 year. Et pendant que Israël mangeait l'agneau, And when Israel were eating that lamb, libanda Bible eza koloba que out there the Bible says ange ya Nzambe akitaki that the angel of God ya descended bandaki koboma tous les premiers-nés ya baégyptien. and have started killing all first male C'est-à-dire pendant que child. Israël bazolia agneau, When Israel they are eating the lamb, libanda Nzambe azobundela bango. out there God is Oh, fighting. l'agneau aujourd'hui c'est la parole de The Dieu. lamb today is the word of Pendant que God. ozoka liloba na Nzambe, When you hearing the Nzambe word of God, abundela yo au nom de the Jésus. Lord fight for you in Jesus' name. Alors, conseil dans les années. Now my advice, what is it? Un jour, Abraham, One day Abraham, pendant la chaleur du jour, during the day, amoni Nzambe ko ya epai na ye. he saw the Lord coming, visiting him. La Bible dit The Bible says que Nzambe amimonisi epai na ye that God have manifested himself into Abraham, parmi les chaînes de Mambré. into the burning bush. On nous donne l'emplacement esika Nzambe komaki epai ya Abraham. They even declare the place where God visited Abraham. Parmi les chaînes de Mambré. They say to the burning bush. Et lorsque Abraham amoni Nzambe, Now when Abraham saw God, Abraham akimi liboso na Nzambe. he rushed into God Yayebisi Nzambe and he told him que Nzambe azela moke that God should wait a bit amemela Nzambe mai po Nzambe asukola makolo so he can bring him water to wash his feet amemela ye pe lipa po ke alia and to bring him some breads to have. parce que ezalaki mpo na biloko wana It for those things nde Nzambe ayaki epai na Abraham. that God have come into heaven. Et Nzambe ayoki Abraham. Now God have heard Abraham, La Bible dit and the Bible says Abraham akei epai ya mwasi na ye that Abraham went to his wife avec de l'ordre. with some others Vite, that rush. prends 3 mesures de fleur de farine, You take 3 cups of flour osala gâteau mpo na Nzambe. and prepare some cake from the Lord. Akei na troupeau na ye, He went to his tribe azwi veau mwana ya ngombe, and he took a child of a cow apesi serviteur na ye. and he has given it to his servant, Et balambeli Nzambe, and they prepared for God. Abraham azwi And Abraham took the aye meal pour servir Nzambe. and came to serve the Lord. Que Dieu te bénisse au nom de May Jésus. God bless you in Jesus' name. Il a servi à Dieu le veau, He served the Lord the child of the cow le gâteau, and the cake, amemeli Nzambe crème, and he brought for him cream, amemeli ye pe le lait, and he brought for him milk. apesi Nzambe, He served it to the et Lord, Nzambe alei. and God have started Sima na eating. Nzambe kolia, After God eating the meal, Nzambe apambolaki Abraham. now God blessed Abraham. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. May God bless you in Jesus' Et name. total in Apocalypse, We've read in on nous Revelation, parle d'un ange we are talking about an angel oyo aza proclamer l'évangile éternel. that is proclaiming the everlasting gospel. Wapi azoloba banga Nzambe, They out is saying that fear the Lord et puis pesa ye lokumu. and give him glory. Makambo oyo Nzambe alobi na Apocalypse 7, The 14, things that God have said in Revelation salemaki mokolo wana na ndako ya Abraham. happened on that day in the house of Abraham. Alors comment? Now, how? Nandanga sikoyo. Now follow me carefully. C'est Dieu qui était venu. It's God that have come. Nzambe aye na se ya nzete babengi yango chêne. God have come on the tree that they call it a burning bush.
Et balobi kezaki chaîne ya mutu mo babengi ye Mamré. And is a tree of someone that they call him Mamre. Amen. Amen. Nde sika Nzambe akutani na Abraham. Is where God have made Nde him. Nzambe ayepa na Abraham. Now God have come into Hebron. Lokola Nzambe ayepa na Abraham. Because God have come into him. Esengeli Abraham azwa biloko totangi. Now Abraham needed to take those and give it to the Lord. Et biloko Abraham apesi. And the things that Abraham has given to Lord, today is the everlasting gospel. Alors pourquoi Nzambe aye na epa na Abraham na se nzete ya chaîne ya Mamré? Now why God is visiting Abraham under that tree? Je prends le livre d'Amos. Let's read in the book of Amos. Amos chapitre 2. Amos chapter 2. Verset 9. Verse 9. Amen. Amen. Amos chapitre 2 verset 9. Amos chapter 2 verse 9. Oh, na expliquer pourquoi y a nzete o ba bengi yango chaîne. I want to explain you why that tree. Parce que chaque nzete na Bible, every tree in the Bible, Nzambe a placé kati nango un enseignement. God have placed within it a teaching. Enseignement to zo na se nzete ba bengi yango chaîne. Now which lesson are we taking from this tree? Et pourquoi Nzambe a poni seulement chaîne? And why God have chosen that particular tree? Je lis le verset 9 au nom de Jésus. I read in verse 9 in Jesus' name. Et pourtant, j'ai détruit devant eux les Amoréens. Still have destroyed all Amorites before them. Dont la hauteur égalait celle des cèdres. And have made them apart. Et la force celle des chênes. La force celle des chênes. Ah non? Tu dis? It means that God have destroyed all Amorites because they were so taller. In their tallness, it resembled the tree that they call it. And their strength, it was like a tree that they call it shade. Amen. Amen. Cela veut dire que ma soeur, mon frère, that means my brother, my sister, l'enseignement que Dieu a mis dans cet arbre, that the teaching that God has made, quand nous voyons cet arbre, once we see the tree, nous voyons la force. We see the strength. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. May God bless you in Jesus' name. Que Dieu t'aime au nom de Jésus. And God loves you in Jesus' name. Parce que nous sommes là pour que Nzambe alinga. We are here so the Lord can love you. Amen. Amen. Nous sommes les commissionnaires de Dieu. We are here, the commissionaries. Pas de chercher la femme pour notre Dieu. We've come to look for that wife. Voilà pourquoi je dis que Dieu t'aime au nom de Jésus. That's why I say may God love you in Jesus' name. Tu as compris que now you've understood that if God have chosen this tree, la force. This tree manifests the power. Amen. Amen. Ça c'est dans cette bengi chaîne. Now this is the tree they call it shade. Mais now parmi chaîne ya Mamré. They say that God has come to the tree that the shame of Mamre. Dans cet évangile, now in this gospel, parfois, there are times, il y a des écritures, there are scriptures, oyo te permetaka biso that allows us que toluka parfois toyeba signification ya Congo oyo komati na kati na Bible. That allows us to look for understanding the meaning. Toluka pe bango peut-être par exemple en français. To understand it maybe in French. Je ne suis pas le premier. I'm not the first. Dans 1 Samuel chapitre 25. If you read in 1 Samuel chapter 25. Verset 25. Verse 2. Moi si vous sa signification ya Congo ya mobali na ye. There is a lady that is giving the signification. Alors son nom c'est Nabal. Saying that his name is Nabal. Il est méchant. He's so evil. Comme son nom. He's stupid like his name. Congo ya Nabal. The name of Nabal. Le méchant. It means that the stupid one. Amen. Amen. Tu comprends soki na hébreu so ringos balusango na français. Now if you want to change that name of Mamre in Hebrew, ezola kisa la vigueur. It shows that the harvest. Faut différencier la force et la vigueur. And you have to differentiate between strength and the harvest. Moi je ne peux pas dire tu es tenté de dire. That is it. Ça va? Ouais, ça va. OK.
Donc, membre veut dire la vigueur. So membre, it means harvest. Si on comprend, Now, if we understand, membre c'est la vigueur. that membre is harvest. Et nzete ya chaîne c'est la force. And the tree of shame is the strength. Mais facilement, Now, easily, au lieu de mettre un exemple parmi les chaînes de membre, instead of saying that God appeared to the shame of membre, my sister, we can say that God appeared to him parmi la vigueur et la force. among the harvest and the strength. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. May God bless you in Jesus' name. Ça dit qu'on s'en va et pas d'Abraham. It means for God coming to Il Abraham, a choisi la vigueur he chooses the harvest et il a choisi la force. and he has chosen the strength. Amen. Amen. C'est l'Éternel bien-aimé It's the Lord, qui beloved, a choisi et l'on commis that have chosen these two things, la vigueur that the harvest et la force. and the strength. And without those things, God could not come into Abraham's house. Maintenant la force Now the strength et la vigueur. and the harvest. Tout le temps, on a Bible. Let's look for it in Il y the a beaucoup Bible. de versets. Je prends Genèse chapitre 49. Let's read in Genesis 49. Genèse chapitre 49. Genesis 49, Je prends le verset 3. verse 3. Ruben, Reuben, toi mon premier-né, you my firstborn. nous avons deux choses ici. We have to sing La force We have the strength et la vigueur. and the harvest. Si vous voyez la Genèse 49. Now we've come to Genesis 49. Ruben, That Reuben, toi mon premier-né, you my firstborn, ma force my strength, et le premier c'est de ma vigueur. and the firstborn is the harvest. C'est-à-dire que la force et la vigueur, Use the strength and the vous harvest. savez pas, à moi, nous va bien Ruben. We find it within Reuben. C'est le fils. That Pas n'importe quel fils. is not any C'est son. le premier-né de The Jacob. firstborn of Jacob. Cela veut dire que That means que Samba est pas Abraham. for God coming to Lui qui Abraham, était éternel, he was eternal. il faut comme le fils, He has to become a son. comme le premier-né. He has to become the firstborn. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. May God bless you in Jesus' name. Amen. Amen. Ça dit Nzambé. It means God. Pour parler de l'évangile éternel, For talking everlasting il faut gospel, que Nzambé, it means God oh, Yazala qui est esprit. that was Parce que spirit. quand on parle de l'éternel, When we talk about our Lord, l'éternel c'est qui? Lord, who is He? Je prends Jérémie chapitre 10, Let me read in Jeremiah chapter 10, verset aussi 10. verse 10. La Bible dit ceci. The Bible says this, Mais l'éternel est Dieu en vérité. but the Lord is God, the true God. Mais l'éternel est Dieu en vérité. But the Lord is God. Il est Dieu vivant He is a living God. et roi éternel. And the King, the On eternal dit King, que l'éternel, and the Lord here c'est un roi éternel. is a King forever. Il est roi bien-aimé. He is a King Mais forever. pas d'Abraham. Now for him coming to Afin Abraham, qu'on parle de l'évangile éternel, so we can talk about the il a fallu que everlasting. celui qui était éternel, It needed for the celui one who qui was était roi, the one who was celui qui était esprit, the one who was spirit. il faut comme le fils. He had to become a son. Parce que c'est dans le fils Now within the son que nous trouvons la force is where we find strength et la vigueur. and the harvest. Amen. Amen. Ça dit Dieu était en train de parler, de prophétiser. It means God was prophesying Un jour, that one day semble wana, that God wazali papa, that is a father, waza roi, is a king, akokoma le fils. will become a son. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 1er, That's why in John chapter 1, verset 1er balobi, verse 1 au says commencement était la that parole. in the beginning was the La word, parole était avec Dieu. and the word was with Et la God, parole est qui? and the word, Et la parole est qui? and the word, Et la parole était and the word was God. Amen. Amen. Donc la parole c'est Dieu. The word is God. Vous voyez dans verset 14. Now once you Alors break down cette parole-là and that word a revêtu la chair. became flesh. Oh, la parole c'est Dieu. The word, this C'est-à-dire word is Nzambe that God alati sikoyo nzoto. has dressed himself in a Et flesh. tant Nzambe alati nzoto, And when he became flesh, otali gloire na we ye. see his glory. Obiete gloire na ye. His glory Eza lokola gloire ya fils unique
venu du Père. Quand Dieu a porté la chair, once he became flesh, on a appelé Dieu qu'il est devenu le Fils. they've called God that have become a son. Sans yango nzambe aliaka epe na ngai na yo. Without that, God could not come to Sans yango on you. n'allait pas parler de l'évangile éternel. Without that, we couldn't talk about Pour parler de everlasting gospel. l'évangile éternel, Everlasting gospel le was Seigneur dit nzambe God needed oyo azalaki esprit that was spirit ayeba na kokoma nzoto. to become flesh, to transform himself. Bon, je peux prendre Proverbe chapitre 24. Let's read again in Proverbs chapter 24. Proverbe 24, je prends Proverbs 24, verset 5. verse 5. On dit ceci. It says Un homme sage, that a wise man, plein de force, full of power, strength, et celui qui a de la science and the one who have knowledge, affermit sa vigueur. that is full of strength and power. Je reprends la lecture. And let me repeat the scripture. Un homme sage, That a wise man, il est plein de force. full of strength. Ça dit ici, It means here, quand on voit la force, once we see the strength, on voit la sagesse. we see wisdom. C'est ça, non? That is, Parce qu'un homme sage a wise man est plein de force. is full of power. La sagesse égale la force. Wisdom equals, Et celui qui a de la science and the one who has science affermit sa vigueur. is accomplishing his Ça veut dire que la science It means the science égale la vigueur. equals harvest. Amen. Amen. Je reprends pour les sœurs. Let me repeat for sisters. Quand on voit la force, Once we see strength, parce que nous parlons de la force et de la vigueur. we are talking about the strength and the Mais ici harvest. aussi, l'homme est sage, Here they say that a wise man, lui, il détient la force. he has power. Amen. Amen. Et l'homme qui a la science, la connaissance, The man that have knowledge, chez lui, nous trouvons la vigueur. within him we find the harvest. Amen. Amen. Cela veut dire que si on enlève la force et la vigueur, If we take away the strength and the harvest, on va parler we're going to talk about, de la sagesse we're going to talk about wisdom et de quoi? Et de la science. and science. Amen. Amen. Maintenant, allons dans Malachie. Let's go in Malachi. Je vois Malachie, chapitre 2. Malachi chapter 2. Je prends le verset. Malachie, chapitre 2, verset 7. Malachi chapter 2, verse 7. Car les lèvres des sacrificateurs For the lips of high priest doivent garder la science. should keep the science. Naye awa pona nini? I've come Je here. pense que nous autres ailleurs I think that que la force et la vigueur. I preach you the power. Mais pour nous les gars pour expliquer malade, Now, for me to explain you well, ne n'a su écrire pour l'accès que la force the way I took the scripture to show that the c'est la strength sagesse is the wisdom et la vigueur and the harvest c'est la science. is the science. Si vous voyez Now it's dans done. Malachie 2 verset 7. Malachi 2:7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. The lips of the high priest should keep the science. Ça doit trouver la science chez qui? It means we find the science for Chez les sacrificateurs. the high priest. Amen. Amen. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. And it in his mouth that we found the law. Parce qu'il est envoyé de l'Éternel des armées. Because it's the sender of the Lord of army. L'anda bien aimé. Follow me out. Balobi que c'est pas un sacrificateur. That in the lips of this high Nous priest, trouvons deux choses. we should find two things. Balobi bazo trouver na monoko na ye We found in his mouth la sagesse. wisdom. Bazo trouver pas toujours na monoko na ye And we found again in his mouth la loi. the law. Amen. Amen. Vous trouvez la science We found science et la loi. and the law. Si vous prenez la loi, Now for the law,
So que dans Deutéronome chapitre 4. If you go in Deuteronomy chapter 4, Je crois verset 6. I think verse 6, They say balobi soki Israël that if Israel va mettre en pratique mobembe nzambe put in words the laws of God, bakobenga bango ke bazali peuple bazali sage. they'll call them a nation that is C'est-à-dire un sage c'est qui? a man of C'est wisdom celui qui met en pratique la parole de Dieu. is a person that put in words the Tout celui laws qui of ne met God. pas en pratique la parole de Dieu, Whoever that not put in words the laws of God c'est un insensé. is a foolish person. C'est un fou. He's a foolish one. Je salue tous les fous et les folles au nom de I Jésus. greet all the foolish one in the name of Jesus. Il n'y a pas de fous ici. There are no crazy men and women here. Il n'y a pas de folles ici. There are no crazy women here. Hein, le frère, parmi vous, il n'y a pas un fou. There are not among you a crazy man. Ici, il n'y a pas de folle. That this side, there's no a crazy woman here. Un fou, c'est qui? Who is a crazy Une person? folle. Or Soki crazy. nzambe apekisi yo eloko, Once God gives you something, eloko kosala yango te. that this thing you should not do Soki it. osali yango If you do it, epa na nzambe, for God, oza fou, you are like a fool. oza folle. You are a fool. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. May God bless you in Jesus' name. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. May the Lord bless you in Jesus' Je te name. donne un exemple d'un fou. I give you an example of a crazy person. Je prends deux exemples. Let me take two examples. Tu sais qu'un frère, You know that a brother, quand il se fâche, when he is annoyed, parce que bato ebele bokende lifelo many people they will go to hell mpo na lisumu oyo. because of this sin. Lisumu babengi yango kanda. The sin that they call it bitterness. Moto nyonso asilikaka. Whoever that gets angry, J'enlève mes lunettes. let me take off my Mpona glasses mono malamu. so I can see you well. Moto nyonso asilikaka. Whoever that gets annoyed, So basali yo mabe, once they do something wrong to you, once you are annoyed, tu as péché. you sin. Amen. Amen. Moto nyonso asilikaka aomona nzambe te. Whoever gets annoyed easily will not see God. Ata basali yo mabe ndenge nini. Though they do wrong to you, Ne te fâche pas. do not Parce get que la annoyed. colère c'est un péché. Because getting annoyed is a sin. Wasikona mutu na verse bandi kotambola. Now in your head the verse is moving. Keno silika mais moyela alekuta na kanda te. You C'est are ça, now non? telling yourself that when you are annoyed, they should not Susu stop. bandi otambola mutu na yo. There is another verse that is Alobi, moving mets-toi en now, colère, that be mais annoyed, seulement ne pêche point. but do not make a sin. Mais moi je te dis, But me, I tell si you, tu te mets en colère, once you are annoyed, tu as péché. you've sinned Et against ce qu'on God. confesse, c'était If you don't au confess, moins dans Zambé. you will not see God one day. Moto nyonso asika, c'est un fou. Whoever that gets annoyed is a crazy person. A marié, Married couples, so silike mobile knows a fall. once you are annoyed to your husband, you are a crazy person. C'est frère, so silike moi si nous avons Brother, sister, once you are annoyed to your lover, you are a foolish un one. enfant, il ne se met pas en colère. C'est un péché. A child of God does not get annoyed, it's a sin. Deuxième péché. Deuxième péché. The second sin, Cotonner. Cotonner. like to shout on someone. Dis yo, ya, That to shout on Si someone tu with tombes, bitterness. Once you tu as shout péché. on someone, Et you tu ne sin verras pas against Dieu. God. And that will not please God. Un enfant ne se tourne A child of God does not shout on his Un behalf. enfant de parle toujours avec la A douceur. child of God speaks with humbleness, with a low La voice. polité du sous-moine, pour ce côté, tu me tout ça la partage. If you do not accept that, you come and we Mais discuss. il y a about it. d'abord que But no, ce qu'on gagne, you should know once you Attends, shout, moi, once you shout gagne, c'est even un a child, is a sin against God. que Dieu vous bénisse son nom. May God bless you in Jesus' name. Tu es fou, You're a fool. tu es folle. You're a fool woman. Amen. Amen. Alors, Deutéronome 4, verset 6. Now, Deuteronomy chapter 4, verse 6. Alors, si tu mets en pratique la parole It said that if you put Tu in vas words the pratiquer la word, loi. you put in words the law, aux yeux des nations, is in the sight of nations, oppose à la sage. you be like Ça a veut dire man of que wisdom. c'est la loi It
It means the law. Qui donne la sagesse. That gives C'est-à-dire, quand nous wisdom. voyons la loi, Once we see the law, nous voyons la we sagesse. see wisdom. C'est-à-dire que dans la bouche des It sacrificateurs, means in the mouth of the la high Bible dit, priest. on trouve la science The Bible said that you find et la science loi. and the Oh, law la loi, and the c'est law. la sagesse. It's the wisdom. C'est-à-dire, on trouve dans sa We bouche saw in his mouth la sagesse wisdom et la science. and science. Amen. Si quoi la France, frère, c'est sous la lobby. Now the last C'est vrai, un verse sacrificateur. Balobi, c'est un envoyé de l'éternel. is a sender of the C'est-à-dire, Lord. on a quatre inaïe. That in this man, Nous avons la science et la we sagesse. see wisdom and a science. C'est un envoyé de l'éternel. Is a sender of Oh, the la Lord. sagesse et la science, Wisdom and science c'est la force is the et strength la vigueur. and the heart. C'est-à-dire que quand l'éternel It means the Lord soit parmi les champs de Mamré, is coming to the mountain. oh, Mamré, c'est la The vigueur, son of Mamre is the Chane, heart c'est la force. and is the strength. Oh, les deux choses. Like the two things. Sauf que pour mon cas, tu If we found it, we donc, see on va it. être, We will say tu es un envoyé de you are the l'éternel. sender of the Lord. C'est-à-dire, quand Dieu était venu chez Abraham, Means when God came parmi les champs de Mamré, to the shape of et Mamre, voilà qui s'accorde, it shows Dieu that God est devenu un envoyé. has become a sender. A comme moto ya mosala. He has become a sender. Moto ya bitinda He batinda has ye. become someone to Oh, send. Nzambe. God Oh, aya lokola moto na etinda. that has come like a sender. Un jour dans Matthieu chapitre 10, One day in Matthew Jésus a chapter dit ceci. Jesus says Soki bayambi bino, that if they receive you, bayambi ngai. if they welcome you, the Bayambi ngai, whoever bayambi welcomes you, papa ya he tinda has ngai. welcomed the Father. Il s'est dit Jésus, Jesus c'est un envoyé. is a sender. L'éternel parmi les champs de Mamré, The Lord between the shape of Mamre, l'éternel est devenu un the envoyé. Lord became a sender. Lui qui était roi, Him who was a a king, promis au serviteur. he became now a Sans servant. cela, Without on ne that, peut pas parler de l'évangile. we couldn't talk about everlasting gospel. Que Dieu te bénisse son nom de May Jésus. God bless you in Jesus' name. Est-ce que tu as compris? Have you got something? L'éternel parmi les chaînes de Mamré. The Lord among the shame of C'est-à-dire, Mamre celui qui était esprit, is the one who was spirit. il a porté maintenant le He corps. has made himself Celui flesh. qui était le The roi, one who was a king il est devenu serviteur. has become a servant. Que Dieu te bénisse son nom de Jésus. May God bless you in Oh, Jesus' name. celui qui l'a fait ça, c'est le Seigneur. The one who have done that is the Lord. Maintenant, Dieu parmi les chaînes de Mamré. Now God in the share of Mamre, Nzambe a commis serviteur. God has Nzambe a become commis a servant. serviteur. God becoming the servant. Son nom, His name c'est le Seigneur Jésus. is the Lord Oh, Jesus. Jésus, Jesus. Apocalypse chapitre 19, Proverbs 19, verset 13, 13. le nom de Jésus, The name of c'est Jesus la parole. is the word. Cela veut dire quoi? It means L'éternel parmi les gens de that Mamré. the Lord in the share of Moi, Mamre, le fils et la fille d'Abraham. you son and daughter of Abraham, L'éternel parmi les gens de the Mamré, Lord in the share of Mamre c'est la parole que Dieu t'a envoyée. is the Lord, the word of God that God has sent to you. Amen. Amen. Dieu t'a envoyé la parole. God has sent you Il His faut word. aussi ça remarquer. Now for concluding, Quand Nzambe est pas Abraham, when God has come to Abraham, qu'est-ce qu'Abraham a fait? what Abraham did, Abraham a pris le fond, Abraham has took il something l'a donné à Dieu. and have given to Et God, Dieu a mangé ça. and God has eaten it. Quand Dieu est venu chez Abraham, When God came to Abraham, qu'est-ce qu'Abraham doit donner à Dieu? what Abraham have to give God, Abraham doit donner à Dieu le fond. Abraham must give God the Ce meat soir, tonight. cela veut dire que That means quand Dieu te donne la parole, once God gives you His word, toi, un enfant de Dieu, as a child of tu God, dois prendre ton faux you must take your meal. et tu donnes à Dieu. You must take it and give it to God. Ndenge sawana. Ndenge sawana banzambe na poko na lelo. The way you hear the Tu word of dois God, faire sortir ton veau you must take your calf au pesa moza. and give it out to the Lord. Que Dieu te bénisse son nom. May God bless you in Jesus' name. Siko veau. Now the Il calf, faut que ndo luka veau, you must go and search for veau it. au pesa nzambe. Then you bring to the Lord. Veau elingi koloba nini? Now what the calf does it mean? Je prends Malachie chapitre 4. Let's read again in Malachi chapter 4. Dans la veau oyo kopesa nzambe. See Après ça va écouter la parole. after hearing the word of God, Après ça va écouter la parole. after hearing this word of God,
yo oza mwana Abraham. You're a child. Eloko Abraham asalaki, What Abraham did, et yo pe kosala. you have to do it. Abraham a vu Dieu, Once Abraham saw il a God, pris le feu, il a donné à he took Dieu. the calf and gave it to Yo God. mwana Abraham. Now you as a Quand tu child écoutes of la parole, once you hear the word of God, obligatoirement, tu obligation, dois prendre ton you feu must take your calf et tu donnes à and Dieu. give it to the Lord. Maintenant, le feu Now the calf que toi tu dois donner à Dieu, that you must take and give it to c'est God. écrit dans le livre de Malachie chapitre 4, It's written in Malachi chapter 4, verset 2. verse 2. J'ai lu au nom de Jésus. I read in Jesus' Dans la name. foi, on peut s'ensemble. You now see the kind Après of avoir écouté la parole. after hearing the word of God. Mais pour vous Now, out for you qui craignez mon nom, that feared my name, bazoloba mpona bo bazobanga kombo ya they Nzambe. are talking about those who are fearing the Vous name of God. craignez mon nom, For you are fearing my se name, lèvera le soleil de la justice. you will see the son of the justice, Et la guérison sera sous ses ailes. and healing will be on his shoulder. Vous sortirez. You will Sur la banane. You. Ceux qui craignent le nom you de will l'Éternel. fear the name of God. Vous sortirez. You go out Et vous sauterez and you will jump comme des faux like d'une eagles, étable. like eagles. La Bible dit, The Bible says vous qui craignez Dieu, that you will fear the name of God. attitude ni bozana yango, Which altitude that you avec have, vous allez sortir that you will go out et vous allez commencer à sauter and you start jumping. comme des faux. You start C'est-à-dire flying qu'on like an compare eagle. ceux qui craignent Dieu, Those who fear God, bazo comparer bango na faux. they resemble them like an Cela veut dire quoi? It means Abraham a pris le faux. once Abraham took the Il calf a donné à Dieu. and gave it to Et God, ça va comme ça, matin, he forgot to quand tell tu them. écoutes la parole, Once you hear the ça word, que toi tu dois donner à Dieu. what you have to give to Après God, ça va écouter la parole. after hearing this word, Tu dois manifester la crainte de Dieu. you must manifest the fearing of the Lord. On n'écoute pas la parole. They don't hear the word. Et après ça va écouter. After hearing, Tu sors, you go out tu commences à vivre le péché. and you start living in sin. Laisse-moi vous dire une chose. Let me tell you something. Je ne voulais pas dire. Je ne voulais pas dire. I didn't want to speak it out, Mais je le dis quand même. but let me speak it Sans micro. without a Vous savez microphone. pourquoi moi je disais que je ne viendrai plus dans cette église de campagne? You know why I said I will never come back here in this church of Kampala? J'avais dit ça. I said it. C'était en 2006. 206. Je fais 4 mois ici. I spent 4 months here. À l'époque, quand on était en école, je ne sais plus le nom. Nathalie, église à Kampala. I walked to the church of Kampala. J'ai observé l'église à Kampala. I realized. Nathalie Batei. I walked to with the Nathalie ministers. Bandimi. I looked to the believers. Nabi soki na Yesu sur l'église. I said if I come back again in Je this risque church, de communier toute l'église. I'm in the risk of excommunicating all the Alors, church. pour ne pas avoir de problème, For the not having a problem with je the ne sound. viendrai plus dans cette église. I'll C'est never ce que come back j'avais in dit à this church. l'époque. That is what I said many years ago. Je ne dis pas ça pour flatter les autres ici. I'm not Moi, je saying ne flatte this pas. for flattering these people here. I'm Mais si not je viens flattering. aujourd'hui, But if I've come today, parce que de loin, it's because from far, on a appris quand même, il y a la sériosité we've maintenant. heard that there are some seriousness in this work. Que Dieu vous bénisse au nom de May Jésus. God bless you in Jesus' name. Parce que moi, votre frère, See, me, je your ne brother, réfléchis pas 2 fois pour chasser un frère de l'église. I don't think Je twice travaille avec le for pasteur chasing Papi someone out of the Lycée. church. Je ne réfléchis pas 2 fois. I don't think twice for chasing someone out of the church. Dans comme une église, moi, on a Bissi. I reached in a certain church. Les hommes de Dieu, j'ai chassé chaque matin. There they used to pray in the morning. Chaque matin, j'ai chassé les gens de Every l'église. morning I used to chase people out of the church. Ils ont une assemblée de saints. In the assembly of saints, Nakuti na assemblée de saints wana I found in that assembly of saints moté azaki na sali matanga ya général moko Mbuza Mabe. that the preacher was in a funeral of a general. Mbuza Mabe azaki un patriote, un nationaliste. That general was a Mais nationalist, akufi un nationaliste akufi. but he passed away. Ah, babomi un nationaliste. They've killed him. Asali matanga na église. He have started crying that man in the church. Bon basali matanga They even ya given out mopagano money Mbuza Mabe. of a pageant in the church.
Quand je suis arrivé, j'ai dit, bon, ok, ça va. When I arrived, I said, well, Je me suis arrangé. I J'ai prepared commencé myself à chasser presque chaque matin. for chasing every morning people. Frère, Brother, quand on écoute la parole, once we hear the word, après avoir écouté la parole, after hearing the la word, vie que tu dois obligatoirement. the life that you have to put Ici, il n'y a pas la négociation. here, there is no negotiation. Obligatoirement, quand tu Obligation. écoutes la parole, Once you hear the tu word of God, dois craindre le you nom have de to Dieu. fear the name of God. Il n'y a pas à négocier. There is nothing to negotiate. Ici, Here, tu écoutes la parole. You hear the Comme word. tu as écouté ce soir. the way you fought En tonight, sortant d'ici, and from leaving this tu place, dois abandonner le you péché. must leave sin. Il n'y a pas à négocier. There is nothing to negotiate in here. Sauf ça, ta place n'est pas ici. If you don't do it, you have no place here. Ta place est dans le monde. Your place is in the world. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. May God bless you in Jesus' name. Vous avez compris le faux? Have you understood the calf? Quand Dieu est venu, Once God came, Abraham a pris le faux, Abraham took the il calf l'a donné à Dieu. and given to Cela God. veut dire quoi? It means Quand tu écoutes la once you parole, hear the word, tu dois craindre you aussi have le nom to de Dieu. fear the Tu name dois of God. marcher dans la You crainte have de to Dieu, work in holiness and dans fear the Lord. l'obéissance de la parole. The obedience of the word of God. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. May God bless you in Jesus' Mais name. Abraham n'a pas donné seulement le faux. Now, Abraham didn't give only the calf. Abraham a donné aussi le gâteau. He has given even the cake. Maintenant, gâteau. Now the cake Oyo coupé sans âme. that you will give to Comme nous God. sommes à l'alimentation, The cake that you buy to the No, no. supermarket, no. les gâteaux. But the cake Dans le Saint des Écritures, in the Holy Scripture. je suis dans le livre de Jérémie chapitre 44. I'm in the book of Jeremiah 44. Jérémie chapitre 44. Jeremiah 44. Je me limite ici, je prends le verset 19. Verse 19. I will stop. Je vais expliquer le gâteau. I will explain the cake. Tu as compris le faux, c'est la crainte de Dieu. You've understood that the calf Maintenant, is le the fear gâteau, of c'est God. quoi? Now the cake, what is it? D'ailleurs, See, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel when we give out et que nous lui faisons des libations, and we give out to him et sans la volonté de nos maris, without the will of our husbands. écoute maintenant, Now listen, que nous lui préparons that we prepare for him des gâteaux the cakes pour l'honorer. for honorating him. Les gâteaux, c'est pour honorer. The cakes Cela veut dire for que honorate. si Abraham a pris les gâteaux, If God has Abraham has made a cake and has given to cela veut God, dire que it means quand tu écoutes la parole, tu dois aussi honorer la parole. honorate that Ah, person. cela veut dire que le faux, c'est la crainte de Dieu. The power of the Le fear of the gâteau, Lord c'est honorer Dieu. is there to Oh, honorate God. l'évangile éternel, Everlasting c'est gospel. craigner Dieu et donner lui gloire. Cela veut dire que dans la maison d'Abraham, In the house of il y Abraham, avait l'évangile éternel. there was everlasting gospel. Et comme toi, tu es le fils et la fille And the d'Abraham, way you are a child of voilà Abraham, pourquoi tu écoutes l'évangile. that's why you hear Mais this l'évangile gospel. que tu écoutes, Now hein, the gospel that you tu hear, dois craindre you have to fear et tu dois honorer. and to honorate. Dieu aime, hein? Après avoir te donné la parole. After God giving you His word, Qu'est-ce que Dieu aime? what God likes from you. Je prends deux versets peut-être. Let me take 2 verses only. Je prends Genèse chapitre 17. Genesis chapter 17. Genèse chapitre 17. Genesis chapter 17. La Bible dit ceci. The Bible says, Verset 22. verse 22. Lorsqu'il y achevé de lui parler, When he have done his speech, il ici, and hear then c'est Dieu. that this is God. Amen. Lorsque Dieu eut fini, When God il has, achevé de lui parler, when God has finished speaking to him, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. God stood upon Abraham. Dieu, comme Abraham, When he came to si on a Abraham, besoin d'Abraham, after finishing, après ça va couper sa femme à l'iloma. after finishing giving his word, Place son âme dans soi qui se croit. place God Amen. to Dieu s'est élevé God stood au-dessus d'Abraham. and have stood upon Abraham. C'est-à-dire que quand tu écoutes la parole, Because once you hear the word of quand God, Dieu te donne la parole, once God has given his après la word, parole, after hearing the Dieu word, doit s'élever God au-dessus will de toi. stand upon you. Nzambe abanasiko pour dominer vie na yo. Now God will start leading, guiding your life. On écoute
pas la parole, They don't hear the vous word of commencez God. à piétiner la parole. Then you start working on the Comme word. beaucoup d'entre nous, Many of us are doing that today. Amen. Amen. Moi, je suis Zambé. Child of Fille God, Abraham. daughter of Soki Abraham. ayoki liloba. Once you hear the word of God, Alakobanga, you start et fearing azotosa liloba. and to honor that C'est word. ça l'évangile. That is everlasting. Craignez Dieu Fear et of donnez-lui God gloire. and give him honor. Que Dieu vous bénisse au nom de May Jésus. God bless you in Jesus' Que name. Dieu vous bénisse au nom May de God Jésus. bless you in Jesus' name. Même la crème, c'est la même chose. Even fearing is the same thing. Pour la crème, je peux prendre le Juge chapitre 5. For cream, I will take Judges chapter 5. Parce qu'Abraham appelle ça qui peut Zambé crème. Because Abraham gave also the cream. Juge chapitre 5. Judges chapter 5. Je prends le verset 25. Verse 25. Il lui demanda de l'eau. He asked for water. Elle a donné du lait And he has given him milk dans la coupe d'honneur. in an honorable cup. Elle a présenté de la And he crème. presented the cream. Lait na crème batia ngo na coupe nini? Cream and the milk, they Batia ngo na put coupe ya honneur. it in an honorable cup. Amen. 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 C'est-à-dire la crème. It means Oh, Abraham appelle ça qui that s'appelle. Abraham gave to Le God. lait. The Oh, milk Abraham appelle ça qui that s'appelle. Abraham gave to Le God. lait. And the C'est-à-dire honneur. it's honor Oyo kopé sans that s'appeler. you will give to God. Un enfant de Dieu A child qui of écoute God la parole that hear his doit word honorer Dieu. has to honor God. Partout. Wherever. Il doit honorer Dieu. You have to Vous honor voyez, même God. on honorer ensemble. You know how do we honor God? Moto azo honorer ensemble. A man that honors God, Akoki, je dis bien jamais. he can never, I repeat, never. Akoki jamais pour aller en église dans l'état. He can never come to church late. Moi, je trouve ça trop mal. Me, I found it like I'm not comfortable with that. Parfois, ça me fait trembler. Sometimes I shake for him. Comment na moto, moi na see ça. someone, Aya child no of sambo God na retard. comes for Aya no sambo na retard, c'est un péché. you come late Tu in iras en the enfer. you will go to Quand hell. tu viens à l'église en retard. Wherever you come to church late, Bayaka lo sambo na retard. they don't come to prayers late. Si j'honore mon Dieu, If I honor my jamais, God, never, attends les bêtes, though it rains, attends, though what je is dois être happening, là avant. I have to be on time there. Honorer Zambé, to honor God, ami s'absentaka na kili tete. They don't miss services. Soko mi s'absenter na kili, Once you start missing c'est services, un péché. it's a sin. Et tu iras en enfer. You will go to hell with that sin. L'homme se répartit. You have to repent for that. Raison kaka moko. A reason, one So reason moto akoki koya losambo te, that a man cannot come to selon la service Bible, in the Bible, eza soki oza na voyage. that if you travel, Soki oza ndeko ya ville ya campagne, if you're out of this town of Kampala, nde soki kiti eza lelo, if service is Oyete. you didn't come, tu n'as pas péché. then you've not done a sin. Mais à part But out of that, le voyage, out of that, ata travel, mwasi na yo akufi, though your wife passed away, frère, brother, il y a 16 heures, at around bazokende kokunda ye. after they are going to Tika die, yaka losambo. leave them C'est before ça, they c'est ça. come to prayer. That is to be saint. C'est ça, mosantu azalaka bongo. That is a saint. Let them go and bury her. You come to the service. Le pasteur papier là, Pastor Papi is here. bayabi bakende kunda mama nanga moboti na 15 heures. They said they will go burying my mother at 3 p.m. 15 heures mpe ngonga losambo. At 3 is the time of the service. Nayaka losambo. I went to the service Et je prêche ça dans mon and église. I preached that in the church. Ata mwana na yo akufi. Even your child is dead, Mosantu. a saint. Otike na morgue. Let him to the Oye mortuary. losambo. Come to Oyoki prayer. liloba. Come and hear the word of God. Then go and cry your child. C'est ça honorer Dieu. That is honoring God. C'est trop fort? Is it hard? Oui, parce que l'eau là, ce n'est pas facile. Because heaven is not easy. Les gens pensent que l'eau là, c'est. Ils ont souvent une assemblée de saints ici, dans côté l'eau là. People think that to pray in assembly of saints is finished. Ce or n'est you pas go ça. to heaven. Nah, that Au is centre de l'assemblée, ce n'est pas le billet qui reporte à l'eau. praying to assembly of saints is not a L'eau prayer là, to c'est enter heaven. l'obéissance. La Heaven crainte de is Dieu et honorer Dieu. and fearing God and Si to honor j'honore God. Dieu, If I honor Attends, God, naza malade. so I am sick. Bon, mais manga na mokongo. Carry me to your Attends, God. na tipe boti anga wana. You bring me to church. Nayoka I liloba. hear the word Et après, of God. nazonga ndako. Then I go back home. À moins que naza à l'hôpital. Yeah, maybe Médecin va dire I'm non. in the hospital. The doctors would say no. Le frère va so sala. They were where this brother is. Ça a péché. Ah. Mais ayeba que He must know.
that is sin. Et ce qu'on tout bélité. And if you don't repent, God will never forget that sin. You go to hell. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. May God bless you in Jesus' name. Que Dieu vous bénisse au nom de May the Lord bless you in Jesus' name. A saint never misses service. There is no any reason. There is no reason. Are you hearing me? And we don't come late to the service. Never do that again. Service, you have to come early. You think the way you want to go abroad there. If they tell you to come at 8, at your offices that you go there, you understand you. They tell you that to come at 8 a.m. You, the way I know you. You go at 10. The way I know you. No, here we are leading to heaven that is more than upward. We are here not to go to heaven. And now they say we let up 2 minutes. Oh, 4 minutes. No. Je dois être là avant. I must be on time. Me, I always search for a saint. The way we sing. That worries, Lord. My worries. I always ask. I've never seen a Christian that is. You sit there, you are worried, and you sick of ulcers. You ask me, why are you sick? I'm worried. That's why I'm sick of ulcers. But these words, money, riches, you see a man is even losing his way. You are still in flesh. You are still in flesh. Go and set of things down in Jesus' name. My time is leading to the end. I wanted to tell you that in the house of Abraham is the everlasting gospel. Once you hear the word, you must fear God. That is the end of my speech. Saint, fear God. In your dressing, let it honor God. In your marriage, everything you do, you must honor God. So one day, you see, may God bless you in Jesus' name. Put down your head so we can pray. Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, je recommande ton peuple entre tes saintes mains. Je suis toi, tu as envoyé cette parole. Je pense que, Seigneur, oyeba qui requête à mon frère, oyeba qui requête à ma soeur. Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, pour que nous ayons exaucé mon Seigneur Jésus-Christ. Un jour, Israël Bazaki n'a besoin. Requête à mon Zalaki, Bazana roi. Oya kokoka pe kokonza liko na bango, oya kobanda kotamba liboso na bango, oya kobanda pe kobundela bango. Mais Seigneur, avant yo pesa Saül comme roi, Bible nous dit que na tango ya maso ya plus. Pendant que la terre on le pleut aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, tu as été dans un globa où Israël qui vous seigneur mort dans votre sang. Au qui s'appelle au nom de Jésus-Christ. Et Dieu est dans l'air de détresse, ma pile la qui est pas yo, yo tisa qui l'oba,